여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 마가복음입니다. Esto es el Evangelio de Marcos. 오늘 1장 12절 13절을 읽겠습니다. Hoy vamos a leer el capítulo 1, versículos 12 y 13. 예수를 광야로 몰아내신지라. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. 광야에 40일을 계시사 사단에게 시험을 받으시면 덜 짐승과 함께 계신 천사들이 수종들. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. 성령의 이끌림을 받아서 이제 광야로 가셨습니다. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Jesús fue al desierto. 광야에 40일을 계시면 사단의 시험을 받으셨습니다. Mientras se encontraba en el desierto por 40 días, fue tentado por Satanás. 덜 짐승들과 함께 계셨고 Él estuvo expuesto a animales salvajes del desierto 수종을 들었다고 기록. y los ángeles le sirvieron. 자, 예수님도 우리가 똑같은 사람인데 Jesús fue un ser humano como nosotros. 몸을 가지고 있습니다. Tenía un cuerpo. 예수님의 몸은 금식하고 광야에 있고 뭐 이런 싫어하실 겁니다. El cuerpo de Jesús seguramente no habrá querido ayunar o estar incómodo en el desierto. 이제 그런데 성령은 예수님을 광야로 이끌어 가셨어요. Pero el Espíritu Santo los llevó al desierto. 마귀와 이제 전쟁을 한번 하는 겁니다. Era una batalla contra Satanás. 여러분 여기 이제 마태는 좀 더 자세히 이야기하는데 Y el libro de Mateo lo describe con detalles. 이제 마귀가 예수님 시험하죠. El diablo tienta a Jesús. 금시가 줄이셨는데 Él había ayunado por 40 días, sentía hambre. 아주 이 돌이 떡떡이가 되게 해라. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 아주 간교한 방법으로 예수님을 속입니다. Lo tienta con palabras llenas de trampa. 우리 같은 뭐라고 말했어요? ¿Cómo habríamos respondido nosotros? 요셉 예수님 목사가 Si el pastor Joseph hubiese sido Jesús, ¿qué es lo que habría usted 뭐 dicho? 만들까 봐. ¿Crees que no puedo convertir esta piedra en pan? 그야. Lo haré en este momento. 쓸는지 모릅니다. Tal vez habría respondido de esta forma. 잘 속습니다. Nosotros a menudo somos engañados con facilidad por Satanás. 그렇지 않았습니다. Pero Jesús no fue engañado por Satanás. 예수님 말씀하셨습니다. Jesús dijo, 마태복음에 보면 en el libro de Mateo dice, 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, 나오는 모든 말씀으로 살 것이. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 여기서 말 떡은 육체가 요구하는 것이. El pan que se menciona aquí simboliza los deseos de la carne, 말씀 우리 영이 요구를 하는 것이. pero la palabra de Dios son los deseos de nuestro espíritu. 대부분 육체의 요구를 따라 살다가 La mayoría, luego de vivir conforme a los deseos de la carne, 하나님 발견한 뒤에 luego de conocer a Dios y de aceptar a Jesús en el corazón, 하나님의 뜻을 따라가는 것이. nuestro espíritu busca seguir la voluntad de Dios. 광야에 가는 건 다 싫어할 겁니다. Estoy seguro de que a nadie le agradaría viajar al 광야에 가는 desierto. 것만 말고 Y eso solo por mencionar el desierto. 이것도 싫어할 것이. También detestamos padecer hambre. 하는 건 싫어할 것. No nos gusta ser tentados por Satanás. 이 일을 해야 해서 Pero el Señor requería pasar por estas tentaciones, 마귀였기 때문에 porque el oponente era el diablo. 만 했습니다. Él debía 네가 vencerlo. 만일 하나님 아들이면 Si eres hijo de Dios, 이 돌이 떡떡이가 되게 해라. di que estas piedras se conviertan en pan. 내가 못할 줄 알아? ¿Acaso crees que soy incapaz de hacerlo? 떡이 됐잖아. Mira, lo he convertido en pan. 마귀는 예수님이 그렇게 자기에게 빠져들어가기를 원해. Esa era la forma en que Satanás deseaba engañar a Jesús. Pero Jesús respondió con mucha calma. 떡으로만 살 것이 아니요 No solo de pan vivirá el hombre, 모든 말로 살 것이니라. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 마귀를 못 이겼다면 Si Jesús no hubiese vencido a Satanás, si él hubiera perdido ante Satanás, 이라면 si él se hubiese convertido en esclavo de Satanás, 건져내실 수가 없습니다. él habría sido incapaz de vencer al diablo y de salvarnos del pecado. 치고 싶은 것은 Pero la razón por la que ahora deseo aplaudir con mucha alegría es porque Jesús sí venció al diablo. 평생 살면 안 살 수. No es necesario que vivamos siendo esclavos del diablo. 그러면 정 못합니다. Si nosotros nos encontramos con Jesús, 이를 위해서 Satanás no puede herirnos. Y con ese fin, 우리 죄를 사는 일도 하셨지만 aunque Jesús murió en la cruz por nosotros, 마귀의 권세를 이기는 이런 놀라운 일도 예수님은 하셨습니다. también se encargó de vencer a la potestad del diablo, 적으로 마귀를 이기셨기 때문에 ya que venció a Satanás desde raíz. 사탄의 굴레에서 건져내실 수가 있어요. Jesús nos liberó de la atadura del diablo. 고린도전서 15장에 보면 En 1 de Corintios capítulo 15 dice lo siguiente: 너의 이기는 것이 무엇이냐? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 쏘는 게 어디 있느냐? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 저 죄의 권능은
율법이니라. ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. 예수 그리스도 안에 예수는 다 이겼다고 Mas 말씀. a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. 이기고 죄를 이겼다고. Jesús venció las tentaciones y venció al pecado. 우리의 대장된 죄를 이기셨기 Ya que Jesús, nuestro mayor representante, venció al pecado. 때문에 예수는 죄를 못 이겼다면 Si Jesús no hubiese vencido al pecado, 죄의 종이 되어야 하고 nosotros tendríamos que servir al pecado, 살아야 합니다. atrapados en las transgresiones. 죄를 이기셨기 때문에 Pero gracias a que Jesús derrotó al pecado, 너 죄의 종이다 거기에 따라야 아무 이유가 없는. ya no existe ningún motivo por el que debamos vivir en el pecado. 생각하면 하나님 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가 없는. No saben cuán agradecido me siento por esta verdad. 그런 뒤에 Tras haber creído en Jesús, 정말 사단을 이긴 그의 나를 지켜주어서 Jesús, quien venció al diablo, me resguarda. 나는 사단을 못 이기지만 Incluso si yo soy incapaz de vencer al diablo, aunque no soy capaz de vencer al pecado, soy incapaz de derrotar a las 내 안에 tentaciones. 예수님이 계셔서 Debido a que Jesús mora dentro de mí, 예수님으로 말미암아 mediante Jesús, 사단도 이기고 puedo vencer al diablo, puedo derrotar al pecado. 일단 사실이 너무 놀라. Es asombroso conocer esta verdad. 그래서 우리가 만일 예수님이 죄를 이기지 못 사단을 이기지 못하셨다면 Si Jesús no hubiese vencido a Satanás y al pecado, 죄의 종이 돼야 하는. nosotros tendríamos que vivir como esclavos del pecado y de Satanás. Pero Jesús venció al pecado 죄에서 건전해 주셨어. y nos libró del pecado. 우리는 죄에 빠져 있는 자가 아닙니다. Hemos dejado de estar hundidos en el pecado. 벗어나고 Fuimos liberados, volvimos a nacer, 그 벗어났습니다. fuimos rescatados del pecado. 자유를 얻었어. Obtuvimos la libertad gracias a Jesús. 놀라운 사실인지. No pueden imaginar la grandeza de esta verdad. 저는 제가 구원을 받고 난 뒤에 Después de haber recibido la salvación, yo 살아오면서 여러 가지 어려운 일도 있고 he llegado a vivir diferentes dificultades 또 참 많아. y también he experimentado muchas tentaciones. 나와 함께 예수님으로 그 사실들을 이길 수가 있었어요. Sin embargo, Dios me permitió vencerlos a través de Jesús. 1968년 군에 제대를 Tras haber finalizado el servicio militar en el año 1968, 경북 김천이라는 도시에서 복음을 comencé a predicar la palabra de Dios en Kimchon, Gyeongsan del Norte, en el año 나하고 1969. 다른 게 En aquel tiempo yo era diferente a lo que soy ahora. 이제 예수님 안에 있었습니다. Me encontraba dentro de Jesús, 아무것도 없는데 aunque no tenía nada. 예수님 나와 같이 계시면서 Jesús me acompañaba 거의 다 내 것이 되었습니다. y todo lo que Jesús tenía se volvía mío. 집을 구할 돈이 하나도 없어요. No contaba ni con un centavo para conseguir un lugar para estar. 제대로 했는데 Luego de finalizar el servicio militar, 3년 동안 있는 동안에 tras haber estado internado en la milicia por 3 내 años, 감각이 죽었어요. perdí la noción de la economía. 돈이 얼마인지도 몰랐어요. Ni siquiera sabía cuánto costaba rentar una habitación. 내가 한 3,000원 있었는데 En aquel momento solo tenía $3 en mis manos. 그거 가지고 방을 얻을 수 있는지 몰랐어요. No sabía si los $3 me alcanzaría para una renta. 전에 가서 어떤 집을 알아보니 Tras averiguar lugares en Kimchon, 7만 원을 달라는 거예요. me pedían $70 mensuales por la 내가 renta. 가지는 20분의 1도 안 됐어요. Eso superaba por más de 20 veces la cantidad de dinero que yo tenía. 시내를 지나가면서 봤어요. Mientras caminaba por el centro de Kimchon, 이제 그 다운타운 있고 거기 주변에 막 건물들 딱 들어서 vi que había un edificio allí, 저기에는 서점이 있고 con que ahí hay una librería, 저기는 다방이 있구나. con que aquí está una cafetería. 나가면서 건물 하나하나를 봤어. Empecé a observar cada edificio del lugar. 근데 Sin embargo, 여러 가지 집이 굉장히 많이 있는데 aunque existían muchas opciones, 내 집은 하나도 없었어. yo no tenía un lugar para mí. 그래서 제가 혼자 기도하며 얘기했습니다. Me puse a orar a solas. 전 저기 다방이 Dios, allí se encuentra una cafetería. 점점이 있는 También está una tienda de camisas 식당이 있네요. y un restaurante. 근데 세상의 신들도 자기 사람이 건물을 주시. Dios, veo que incluso los dioses del mundo ofrecen un lugar a la gente. 하나님의 아들 주는 집안 채안 주시겠어요? Yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, ¿por qué no me darías un hogar? Dame una casa. 기도를 했어요. Así oré a Dios. 그러면서 이제 하나님 집을 주실 것 같은 마음이. Luego presentí que el Señor me daría una casa. 아주 악곡동이나 산 속에 살고 있으면 Mientras vivía en la montaña de la villa Acoctón, 시간이 될 때마다 이제 돈이 없지만 집 얻으러 집 구하러 간 거예요. cada día salía a buscar una casa a pesar de no tener ni un centavo. 그래서 이제 그날 이제 집을 이제 다 돌아보고
Luego de haber visitado diferentes inmuebles, 이제 김천으로 해서 압곡동 가려고 이제 김천 가는 버스를 탔어요. tomé el autobús de regreso a la villa Acoctón 옆에 외국인이 한 분이 탔어요. y un extranjero se sentó junto a mí 아니 한 둘이 이야기를 했어요. y comenzamos a platicar. 당신 이름이 누구시냐? Le pregunté cuál era su nombre. 존 앤더슨. Me dijo que se llamaba John Anderson. ¿Sí? ¿Y de qué país viene? 영국에서 왔어요. De Inglaterra, dijo. 무슨 일 하는 분? ¿A qué se dedica? Le pregunté. 자기 선교사라. Me dijo que era misionero. 그러냐. 나도 예수님 믿는다고. Y yo le dije que yo también creía en Jesús. 그러면서 어디에 가느냐? Y le pregunté a dónde se dirigía. 여행한다. Me dijo que venía de viaje. 무슨 여행을 하냐? ¿Qué clase de viaje está realizando? Le pregunté. 여행을 하느냐? ¿Un viaje misionero? 아니라고. Él dijo que no. Solo estoy haciendo un viaje, dijo. Me llené de enojo. 무슨 선교사가 전도 안 하고 여행이나 다녀? ¿Qué clase de misionero viaja sin predicar el evangelio? 당신 진짜 틀렸다. Usted está muy equivocado. 해서 선교비 보내느냐? Por si acaso la central de su misión le envía dinero para su ministerio, le pregunté. Me dijo que sí. 우리가 쏘면서 여행이나 다니냐? ¿Y con todo eso usted solo piensa en viajar? Le pregunté. 영국분은 상당히 점잖해. Aquel extranjero era todo un caballero, 계속 듣고만 있더라. ya que me escuchaba con atención. 하나 이제 이야기 더할수 없는지 끝냈어요. Ya no podía continuar más, así que dejé de llamarle la atención. 도착했는데 Al llegar a Kimchon, 다시 압곡동 가기 나 차표를 살라고 줄을 섰는데 me formé para comprar el boleto rumbo a la villa Acoctón. 저만큼 가다가 돌아 내 곁에 왔어요. Él se acercó y se puso junto a mí 저렇게 말했어요. y me dijo, 다 봐. Señor Park, 네. ¿sí? 내가 오늘 당신 집에 하룻밤 잘 수 있어요. ¿Será posible que hoy yo pase la noche en su casa? Sí, claro. 좋지는 않지만 잘 수 있습니다. Mi hogar es angosto, pero puede pasar la noche allí. 우리 압곡동 우리 집에 와 주무셨어요. Por lo que me siguió hasta mi casa en la villa Acoctón. 그때 여러분 압곡동은 En aquel tiempo la villa Acoctón 진짜 완전히 숲속이에요. se encontraba ubicado en lo profundo del bosque, 저는 아주 산 밑에 있어서 ya que mi casa estaba pegada a las orillas de la montaña. No tenía agua potable y tampoco un pozo. 산에 물이 너무 깨끗한 물이 흘러서 Debido a que el agua que caía de las montañas era muy limpia, 먹고 살았거든요. yo vivía bebiendo de dicha 아무 agua. 문제가 없었어요. No tenía ningún problema. 이 선교사님 오셨는데 Pero este misionero llegó 그 물을 드렸더니 y bebió de dicha agua 배탈이 납니다. y comenzó a tener dolor estomacal. 저녁 깨가지고 변소 왔다 갔다. Todo el tiempo iba al baño. 내가 정말 생각이 모자랐어. Creo que yo fui descuidado. 그래야 하는데 Debía haber hervido el agua antes de ofrecérselo, ya que dicha agua no me hacía daño. 위장이 영국 위장보다 낫다는 Allí entendí que el estómago coreano era más resistente que el estómago de un británico. 그분이 4일 동안 저희 집에서 고생. Él se quedó en mi casa por 4 días con muchas incomodidades. 끙끙 앓으셨어요. Fue un tiempo difícil para él. 이야기하기를. Y él me dijo, 막 Señor Park, 혹시 내가 죽거든. en el caso de que yo llegase a morir, 아내께 좀 보내달라. por favor envíe mis restos a mi 내가 esposa. 너무 죄송했어요. Me sentí muy avergonzado. 4일이 되는 날 Cuando se cumplió el 4º día, 하셨어요. él se levantó 자기 가겠다고. y me dijo que se iba. 이거 내가 정말 미안하다. Yo le pedí una sincera disculpa. 그래 그분이 저한테 얘기했어요. El misionero me dijo, 미스터 박, Señor Park, 내가 당신한테 하고 싶은 이야기는 해도 되냐? ¿hay algo que quiero decirle? ¿Me lo permite? 예, 말씀하시죠. Claro, por favor, le respondí. 나 당신하고 1년만 살고 싶다 하더라. Quisiera vivir otro año más con usted. 내가 잘생긴 사람도 아니고 Yo no soy alguien 한 atractivo, 사람도 아닌데 tampoco alguien bondadoso. 나하고 살라고 ¿Por qué quiere esta persona vivir conmigo? Él me respondió, 난 당신처럼 이렇게 사는 사람 한 번도 본 적이 nunca antes había conocido a alguien que viviese como usted. 많은 선교사님들 목사님들 봤지만 He conocido a incontables pastores y misioneros, 나처럼 사는 사람 한 번도 못 본. pero ninguno que viva como usted. 그때 아무도 저를 돕는 사람이 없었어요. En aquel tiempo no tenía nadie que pudiese ayudarme. 의지하고 산다고. Con el fin de vivir dependiendo únicamente de Dios, yo padecía 근데 hambre. 그분이 이야기했어요. Pero él me dijo, 부탁이 하나 있다고. quiero pedirle un favor. 하고 Sí, dígame, 당신하고 1년만 살게 해다. déjeme vivir con usted un año más. 제가 이야기를 했어요. Y le dije, 왜 나하고 1년 살려고? ¿por qué usted quiere vivir un año conmigo? 당신 사는 삶을 배우고 싶어. Quiero aprender a vivir como usted, respondió. 말 부탁한다. Se lo pido, por favor. 1년만 살게 해다. Solo será por un año, me decía. 내가 물어봤어요. Y yo le hice otra pregunta. 당신은 영국에 선교비가 오느냐? ¿Usted recibe algún apoyo económico como misionero desde Inglaterra? Me respondió que sí.
저 이야기했어요. Y yo le dije, 전 아무 날 도와주는 사람이 없다. yo no cuento con nadie que me apoye, 다만 하나님 앞에 매일 기도합니다. pero todos los días le pido a Dios. 근데 이제 문제가 뭐냐면 Sin embargo, el problema 이게 es, 성경에 가서 빵이 많고 usted tiene dinero para comprar suficiente pan 빵이 없으면 y siento que cada vez que me haga falta pan, 빵을 줄 것 같다. usted seguro intentará ofrecerme pan. 빵으로 당신 집 자꾸 쳐다보고 Y cada vez que ocurra, yo empezaré a poner mi esperanza en usted. 하나님 어찌 하고 싶어? Pero yo solo quiero depender de Dios, 약속할 수 있는 por lo que solo le pido que me prometa una cosa. 빵이 없고 당신이 빵이 썩어도 Si en mi casa no hubiese pan, e incluso si usted tuviese pan de sobra en su poder, no compartamos el alimento. 그거 좋다. Él respondió que estaba de acuerdo. 그래서 그러면 Entonces le respondí que buscase un lugar en Kimchon para quedarse. 굉장히 기뻐하면서 Él se fue de mi casa lleno de alegría. Y 10 días después, 열흘 뒤에 다시 찾아왔어. él volvió a mi casa. Señor Park, 너무 기쁜 소식이다. sucedió algo asombroso, me decía. 전에 좋은 집을 살 수 있는 돈을 주셨다. Dios me ha dado el dinero para comprar una buena casa en Kimchon. 하나님 Yo grité dentro de mí, ¡ay, mi Dios! 기도 금방 주시고 난 기도 잘하는 ¿Por qué usted sí responde la oración de un inglés para obtener la facilidad de comprar una casa, pero por qué no responde mis oraciones? Pienso que en aquel tiempo Dios me estaba entrenando. 정말 우리는 하나님을 바라볼 수밖에 없어. Nosotros no teníamos más elección que mirar a Dios. 아무 길도 방법도 없었어요. No había nada que yo pudiese hacer. 근데 그날 하여튼 제가 참 감사했어요. Sin embargo, ese día yo estaba muy agradecido. 우리가 같이 방을 얻었어. Obtuvimos una casa en la que comenzamos a vivir juntos. 방 쓰고 우리 또 있죠. 건너방. Yo usaba la habitación de un lado y él usaba la habitación que estaba del otro lado. 지금까지 주님과 살아온 동안에 Mientras he vivido confiando en el Señor, 이제 교회도 크고 aunque ahora nuestra iglesia es grande 세계적으로 많은 이제 그 목회자들 모임을 갖고 해. y realizamos congresos con pastores de todo el mundo, 진짜 전혀 불편함 없이 살고 있어. y vivimos sin tener problemas económicos. 처음에 우리 아침 밥 먹는 것도 어려웠고 Pero antes era difícil el poder 이게 desayunar 돈이 어려웠어. y todo lo económico era difícil. 그걸 지나는 동안에 Pero en el transcurso de estas vivencias, 예수님께서 광야에 계셨던 것. tal como Jesús estuvo en el desierto, 저희도 그런 때가 있어요. nosotros también vivimos esos momentos. 하나님 그 다음부터 채워주시는 Pero después de todo, Dios comenzó a cubrir nuestras necesidades. 놀라운 방법으로 채워주시는. Él empezó a ayudarnos de forma sorprendente. 저는 한 번도 사람에게 뭘 요구하거나 이렇게 말해본. Hasta ahora yo nunca he insinuado o pedido cosa a otras personas. 어떨 때 진짜 어려울 때가 있고 Hubo momentos muy difíciles o de mucha pobreza o momentos de escasez de 또 comida. 하나님이 계시는 Pero Dios siempre estuvo presente 날 도우신다고 생각하니까 y cada vez que me ayudaba, 문제가 되지 않는. nada podía ser un problema para mí. 지금까지 살아오는 동안에 Y durante toda mi vida, 많은 성도들이 저를 도와주는 분들이 많아서 aunque hoy muchos hermanos tratan de ayudarme, 또 떨어지지 않고 hay abundante comida. 저는 우리 교회 식당에서 먹는데 Yo suelo comer en el comedor de la iglesia, 한끼 집에서 먹고 desayuno en casa, 아침 뭐 일찍 이제 desde muy temprano por la mañana voy a la iglesia, 종일 있다가 저녁 때 집에 돌아가. paso todo el día en la iglesia para luego volver por la noche a casa. Como el almuerzo en la iglesia, 또 교회에서 먹고. también ceno en la iglesia. 그동안에 하나님이 진짜 부족함 없이 도와주시는 걸 생각할 때 Y realmente he visto cómo Dios me ha ayudado en todo. Me siento muy agradecido. 선교사를 보내 Hemos enviado a cientos de misioneros al extranjero. 본국에 선교 허가를 얻어야 하는 일, En aquellos lugares se requieren permisos para trabajar como asociación religiosa, 건물을 지어야 하고 그런 일이 있을 때 comprar terrenos para construir sedes de nuestra iglesia. 하나님께서 우리를 도우셔서 하시는 그런 일들 너무너무 놀라운 거예요. Pero la ayuda que el Señor nos ha dado son asombrosas. 예수님께서 먼저 큰 일을 하시기 전에 Antes de que Jesús hiciese grandes obras, 광야로 성령의 이끌 받아 가셨어요. el Espíritu Santo lo llevó al desierto. 예수님을 마귀에게 맡기셨어요. El Espíritu Santo dejó que Jesús fuese tentado por el diablo. 그를 유혹했어요. Y el diablo tentó a Jesús. 아들이면 Si tú eres el Hijo de Dios, 떡덩이가 되게 해라. haz que estas piedras se conviertan en pan. 하나님 앞에 이제 마귀가 유혹을 했어요. Así el diablo tentó a Jesús. 예수님 그 마귀에게 속지 않았습니다. Jesús no dejó que el diablo lo engañase. 은혜로 가지고 Y con la asombrosa gracia de Dios, 된 삶을 살 수가 있었어요. él pudo vivir una vida bendita. 얼마나 감사한지 말로 다 알 수. Puedo sentir un agradecimiento indescriptible. 일하시면서 Mientras que Jesús trabajaba de esa manera, 부족함을 다 채워 주시는 거예요. Dios cubrió todas nuestras faltas. 예수 시대에 못 박혀 죽으실 뿐 아니라 Jesús no solo murió en la cruz,
가룟 유다가 예수님 배신한 그것도 참으셔야 해요. Él tuvo que soportar la traición de Judas Iscariote. 그런 어려움도 겪어야 해요. También tuvo que vivir la dificultad de ver cómo Pedro lo abandonaba. 그래서 마귀에게 시험도 받으셔야 해요. También fue tentado por el diablo en el desierto. 네가 만일 하나님 아들은 이 돌이 뚝뚝이가 되게 해라. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. 이기시는 거예요. Jesús venció a todas aquellas tentaciones. 마귀 하나하나 속일 때마다 En cada una de las tentaciones del diablo, 넘어가지 않았습니다. Jesús no se dejó llevar por ellas. 성전 꼭대기에 뛰어내리라. Sobre el pináculo del templo, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, échate 모든 abajo. 영광 내게 주리라. Todo esto te daré si postrado me adorares. 유혹이 될 만한 거 예수 유혹했지만 Aunque el diablo intentó tentar a Jesús con toda clase de cosas, 속지 아니하고 Jesús no pudo ser engañado. 그냥 하나님을 섬겼습니다. Él solo sirvió a Dios. 그런 것들 우리 볼 때 너무너무 놀랍고 귀하게 보이지 않아요. Al leer estos sucesos, no podemos más que quedar asombrados y notar lo precioso que fue esto. 우리를 구원해 주셨고 Jesús nos salvó de forma sorprendente. 놀라운 일에 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가 없어요. Su obra fue tan grandiosa que cuesta describirlo. 이제 죄송합니다. 1968년도에 Yo finalicé mi servicio militar en el año 1968 69년 3월 달에 김천에 왔어요. y en marzo de 69 llegué a Kimchon. 저는 사람이 없었어요. No contaba con ningún apoyo de nadie. 살면서 하나님이 순간순간 나를 도우시는 걸 보면 Al ser testigo de cada obra que Dios hizo por mí, 하나님만을 믿을 수밖에 없었어요. yo no podía más que confiar en Dios. 그리고 여러 가지 어려움이 있을 Y 때만 cada instante en el que me encontré con dificultades, 하나님이 없을 때 작은 문제도 거기서 벗어나지 말 고통했는데 antes de conocer a Dios, sufrí atrapado en aquellas dificultades. 속에 살아 역사하는 걸 볼 때만 Pero al ver que Dios vivía dentro de mí y que obraba en mi vida, 놀랍고 감사했어요. me quedaba muy asombrado y lleno de 정말 agradecimiento. 놀라기 전 이끌어 주시고 Dios me dirigía de forma inesperada 주셨습니다. y me guiaba. 얼마나 감사한지 No sé cómo podría expresar todo mi agradecimiento. 많이 흘렀어요. Ya ha pasado mucho tiempo. 이제 1년만 지나면 제가 이제 예수님 안에 끝난 60년째가 되는데 Y en un año cumplo 60 años desde que nací de nuevo. 지난 60년 가까이 동안 예수님 정말 많은 일을 하셨고 En los pasados 60 años el Señor ha hecho incontables obras. 주님이 내 안에 오셔서 Jesús vino a morar en mí y Él es quien se manifiesta en mi vida. 너무너무 감사하고 아름다웠습니다. Me siento muy agradecido por su hermosa obra. 굉장히 많이 어려웠는데 Durante el coronavirus hubo mucha dificultad. 세상에 많은 나라가 만사를 죽고 어려웠어요. Muchas personas perdieron la vida o padecieron dificultades. 코로나19로 말하면 전 세계 복음의 문을 여셔서 Sin embargo, Dios abrió puertas para el Evangelio por medio del coronavirus 많은 사람들이 이 복음을 듣도록 해주시고 e hizo que incontables personas de todo el mundo escuchasen el Evangelio. 그 첫해는 276개 방송 우리 En los 방송 primeros meses de la pandemia, 276 medios de comunicación transmitieron nuestros seminarios bíblicos. 우리가 그 가을에는 Y en otoño del mismo año, 정말 상상할 수 없는 놀라운 일을 한 것이 ocurrió un hecho inimaginable. 655개 방송국에서 우리 방송을 중계 655 medios de comunicación transmitieron cada sesión de nuestros seminarios bíblicos. 아침에 자고 일어나면 Cuando me despertaba por la mañana, 목사님들이 저에게 감사도 이제 글이 올라오고 notaba que innumerables pastores me habían enviado correos y mensajes de agradecimiento. 믿어지지가 않습니다. Aún me cuesta creerlo. 꿈 같은 일들을 Parecía un sueño, 하나님이 행하고 pero Dios estaba haciendo aquellas obras. 살으셔서 제가 하나님을 한 동안에 Dios se encuentra obrando en mi vida, 몸 넣어주시고 me ha dado un cuerpo sano, 아들, 딸도 이렇게 복음에 살 수 있도록 해주시고 me ha dado una hija y un hijo que viven para el Evangelio. 딸은 그라시아스 합창단을 만들어서 Cabe mencionar que mi hija formó el coro Gracias, 온 음악으로 참 많은 사람들의 마음을 주님께로 이끌고 un coro que con sus hermosas canciones ha guiado a muchas personas a conocer al Señor. 목회를 하면서 Y mi hijo pastorea en Estados Unidos 예수의 복음을 전해서 y anuncia el Evangelio a incontables personas. 볼 때 얼마나 감사한지 No podría expresar todo con palabras. 할 수 없어요. Dios es tan grande. 하나님 너무너무 놀랍고 감사합니다. Me siento tan agradecido y me lleno de agradecimiento. 세월이 많이 흘렀습니다. Ya ha pasado mucho tiempo. 나이도 많고 He cumplido muchos años. He envejecido.
그러나 하나님이 여전히 일을 하셔서 Pero Dios continúa manifestándose 있어서 감. y agradezco que aún yo pueda seguir predicando el Evangelio. 있은 뒤에 Tras el coronavirus, 굉장히 많은 방송국에서 우리 방송 중계 muchos medios televisivos comenzaron a transmitir nuestros sermones. 방송에 나가게 되고 El canal CTN comenzó a hacerlo. 길을 여는 게 너무너무 귀하고 아름답고 Es muy hermoso y valioso la manera en la que Dios abre las puertas. 에 가서 40일 동안 금식을 하셨습니다. Jesús ayunó por 40 días en el desierto 이렇게 시험을 받으셨습니다. y fue tentado por el diablo. 놀라운 예수 그 시험을 다 이기셨습니다. Pero Jesús superó cada tentación de manera asombrosa. 그를 위해서 이기시고 Él obtuvo la victoria por nosotros, 자기의 권세에서 nos libró de la potestad del diablo, 우리를 벗겨주시고 nos libró del pecado 예수님 누리는 그 자유 그 평안을 우리에게 주셨습니다. y nos dio su libertad y su paz. 우리가 복된 삶을 살도록 하겠습니다. E hizo todo por nosotros para que podamos vivir una vida bendita. Me siento tan agradecido. 더 많아지고 La congregación de nuestra misión creció y yo predico el Evangelio. 감사한 마음뿐입니다. Mi corazón está repleto de agradecimiento. 아무것도 아닌 저지만 A pesar de la clase de la persona que soy, 내 마음에 들어오시면 si Jesús entra en mi corazón, 내가 사탄의 이끌림 받은 antes vivía arrastrado por Satanás, 예수님의 이끌림 받은 산다는 게 얼마나 pero ahora puedo decirles lo hermoso y precioso que es ser dirigido por Jesús. 감사한 일들이 너무너무 귀하고 복된 걸 말씀해 드리고 싶습니다. Quiero decirles que las obras de Dios han sido muy valiosas y preciosas. 이제 제가 예수님 피로 제 사함을 받고 Fui perdonado de mis pecados por la sangre de Cristo. 신의 요구도 있고 Existe dentro de mí los deseos de la carne, 성령의 인도도 있고 pero también existe la dirección del Espíritu Santo. Lo más importante es 성령으로 말미암아 que mediante el Espíritu Santo, 으로 말미암아 mediante el Señor, 육신의 소욕을 이기고 podemos vencer los deseos de la carne. 이길 수 있다는 게 얼마나 감사한지 모르겠어요. E incluso a Satanás, me siento muy agradecido por eso. 잘못돼 복음이 전파되고 Al ver que el Evangelio es anunciado 거듭난 거 볼 때 너무 y al ver cómo innumerables personas obtienen el perdón del pecado, nos sentimos muy agradecidos. Es por eso que glorifico a Dios. 저희들 지켜주시고 보호하셔서 Y Jesús nos protege y nos resguarda. 영원한 그날에 갈 때 지키실 걸 생각할 때 얼마나 감사한지 말로 다. Me cuesta expresar con palabras el agradecimiento que siento al saber que iremos al reino de Dios. 영으로 살아 계시는 것입니다. Dios vive con gran poder en nuestro interior. 그걸 찬양합니다. Doy la gloria a la palabra de 그 Dios. 예수님이 우리와 함께 계시는 Jesús se encuentra ahora con 내가 nosotros 그 예수님의 말씀을 받아들였고 y yo solo recibí la palabra de Jesús. 사했다는 이 사실을 마음에 믿어들였는데 Solo acepté en mi corazón que Jesús redimió los pecados. 정말 놀랍게 일하신 너무너무 Pero al ver las asombrosas obras que ha hecho en mi vida, me siento muy 삶 agradecido. 속에서도 Espero que en la vida de cada uno de nuestros 신의 oyentes 생각 믿지 말고 no confíen en sus pensamientos. 말씀을 믿으며 Espero que confíen en la palabra de Dios. 하나님이 역사하십니다. Y Dios comenzará a obrar en sus vidas. 죄에서 어둠에서 불의 일을 건져주실 줄 믿습니다. Estoy seguro de que Dios los librará del pecado y de la dificultad. 감사합니다. Doy la gloria a Dios. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. 안녕히 계십시오. Hasta luego. 감사합니다. Gracias.